سلام رفقا، گلم من دایالی هستم و به چنل ما خیلی خوش اومدید. قسمت دوم الان بالاخره اومد و همونطور که میدونید نمره‌های خیلی خفنی گرفت، حتی رو پی سی نمره شده به 96. ولی خب دو تا رسانه به نظر من احمق با دلایل مسخره بهش داد مثلا 50 60 دادن که نمرهش اومد تا 90 پایین، 90 92. رسانه آی جی ان و با گیم اسپات اصلا به هر چیزی، هر گیمی 10 نمیدن. خب ولی به این 10 دادن. میگه این چیه؟ بریم قسمت دومشو شروع کنیم. هارد و لیتس گو. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. برمیگردیم به شروع داستان. همون دنبال یک داستانی هستیم قابل پیش بینی، پر از امید و داستانی که قراره جواب سوالامون بده. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. بعضی وقتا بهتره که کل داستان رو ندونیم. بعضی وقتا بهتره که از حقیقت آشکار یعنی امیدی نداشته باشیم توی داستان. بدون امید زندگی کنیم. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. میگه که داستان ترسناک اینجوری هستن که مثلا شما رو در طول راه، در طول مسیر قرار پاره پورتون میکنن، پدرتون رو در بیارن که برسیم به پایان داستان. و اون پایان هم اون چیزی نیستش که میخوایم. خب و میگه که این داستان قراره زنده ما رو بخوره. This story is a monster. داستان خودش حقیقتاست. And monsters wear many faces. حقیقتایی که خیلی شکل‌های مختلفی داره. الان قراره با این بازی کنیم. دیگرش معلوم نمیشه این دیگه چیه. یا ابوالفضل of the dog. لطفاً صدامو میشنوی؟ Already gone. پلیسا هم که رفتن، گذاشتن رفتن. اصلا اینجا نه، راش از این بره. گرافیکی داره. یا حاجی من دارم میترسم جدی. اوه
یارو سملک روانیه. صدادین این بازی جدی میگه روانیه، قشنگ بیماره. یکم بودویم. یارو اومده روانی میکنه قشنگ. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. این سفری که دارم میرم احتمالاً بیشتر از چیزی که فکر می‌کردم طول می‌کشه. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God. این شرمنده که همین تازگی رفتم. عذرخواهی میکنم پسرم. God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? مثلا اینکه مادرش کارشناس صحنه قتل، یعنی جور کارگاه. بعد پسرم میگه شرم تقصیرتون نیست مادر، مردم بالاخره کشته میشن، دستتون نیست. Just work stuff. فقط چیزای کاریه دیگه، درسته؟ Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. فهمیدین چی شد؟ میگه که پسرم، یعنی میگه اوکی مامان، من و بابا داریم قسمت جدید سریال نایت اسپرینگ رو نگاه میکنیم. نایت اسپرینگ چیه؟ اسم یکی از DLC ها اکسپنشن های النوگی که قراره چند ماه دیگه بیاد. حالا هر وقت من ترجمه میکنم خواستم اینو اول ویدیو بگم بدونید که اگه قرار در مورد نایت اسپرینگ چیزی بگن یعنی بسازن در مورد این زنه خانواده‌اش یا هر چیز دیگه است. No spoilers. نه اسپویل نکنی. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. این قرار بود که من برگردم با هم نگاه کنیم. I love you both. جفتتون دوست دارم. What happens when you go on work trips, Mom? Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. داداشم سملک بدید این کارگردان بازی خودشو گذاشته تو بازی، دهن سرویس. این در اصل میدونی این مکس بینه. خب یعنی این کاراکتر مکس بین. حالا چه ربطی به اون دادن، چه ربطی به کنترل بازی، کنترل هم دارن میدن. حالا نمیدونم، اصلا بازی عجیب غریبیه.
خب پسر به مادرش میگه این اتفاقی که وقتی به سفر کاری میری میفته و ما اینجا تنها میشیم شروع میکنیم فیلم دیدن دیگه. حواست باشه دیگه مامان جان. آره let's go. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ببین حاج آقای لوگان که همون مکس بین خودمون باشه که به عنوان کارگاه اصلی تو این بازی نیست و یه جوری به عنوان پشتیبان زنه، خب که یه جوری مثلا انگاری میخواد این پرونده رو زنه حل کنه، میگه اینو تو حل کن و میگه که عجیب نیستش که دقیقا بعد از زمانی که یه جنازه تو شهر پیدا شده تو جنگل یه جنازه پیدا میشه میگه امکانش هست ولی خب این کار توئه که بفهمی و خودش دیگه نمیخواد توی پرونده دخالت کنه، زنه رو فرستاده جلو. Here we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. گرافیکی داره آجی. لحظه. خب. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? تو بازی هستیم پشمام. اپیزود 1 اینویتیشن دعوت. میگه یه چیز اینجا باید میبود. یه چه گرافیکی دارم اجازه میشم جدی. میگه که یک چی میگن یه افسر قرار بود اینجا باشه که سنجار رو نشون بده. ماشینه از ولی خودش چیز بنده کجا رفته؟ Before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. اوکی. نگاهی بندازیم به نقشش. کلت داریم، 12 تیر داریم. لوگان چارم. اینکریز مکسیمم هلز. مال پسرشه نه؟ آره. آیتم ها فلش لایت داریم. چارم برسلت. مال پسرش بود؟ Bracelet made by Logan for her mother. Has hook to attach charm. Okay. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back. Could be our deputy. I can go. خب. گرافیک بازی پشم ریزون رسما. ما اینجا هستیم دیگه درسته؟ لوکیشن ما اینجاه. بعد فعلا نگفته کجا بریم. فقط میخواست نقشه رو نشونمون بده. اوکی. پشمام از این گرافیک، پشمام از این گیم پلی. Hey, over here. افسر اینه؟ Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you?
آجی اصلا ببین من تو کف حالت صورتای اینا ببین فقط نگاه کن انگار داری فیلم نگاه میکنی انقدر خفنه. چیز ازش میخواد که خودش معرفی کنه و مثلا میگن که قرار بود که آی کیسی بیاد، میگه که آی کیسی نمیاد، با اندرسون هستم و خودمون معرفی کردیم و یهو همکار پلیس از پایین میگه که میخوام یه چیز سیکتیرشون بزنم بیان فلان اینا، بعد میگه اینجا هستن داداش شرمنده همکارم ببخشید تو صحنه جرمه. بعد که میگه که یعنی چی، یعنی الان صدامو شنیدن؟ بنده خدا I could be briefing میگه هیچ شاهدی داریم یا Were there نه؟ any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. خب میگه که آره چند تا آدم مثلا اهل چیز هستن اطراف اینجا هستن شهری ها و اینا، که بعد میگه که شریف همون چی میگن کلانتر رفته که بهشون یک سری بزنیم ببینید چی میدونن. اوکی. What can you tell us about the crime scene? در مورد صحنه جرم چی میتونی بگی؟ I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. میگه در مورد صحنه جرم بهم بگو. میگه پلیس رفیقش هم میگه بهشون بگو دیگه بهشون بگو. میگه ببین یه سری چیزایی که نباید بیرون باشید بیرون هستن که باید داخل یه یارویی باشن، یعنی دل رو داجون میگه احتمالاً. اوکی. I want to see the body. من How do we جسد get ببینم. there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. چقدر خفنه. Got it, Thornton. مگه میشه این همه جزئیات تو بازی؟ جزئیات صورت دیدی؟ بریم تورتن رو نگاه کنیم، چیز کنیم با تورتن ملاقات کنیم. دپیوتی تورتن. خیلی. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Shut up, Thornton. They can still hear you. Shut up. Shut up. Shut up. اون یارو هم داره با رفیقش صحبت میکنه، میگه بابا من آدم آرومی هستم به قرآن، من اینجوری نیستم. 3 بار در هفته این اتفاق افتاد، بنویسین 3 تا قتل اتفاق افتاد. یه I جوری need to think کنترلش through the هندسه facts of نه. the case. خب میخواد که به تمام جنبه های این پرونده نگاه بندازه ببینید که چه اتفاقی افتاد. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. تو ذهنش یک چیز درست کرده برای خودش، یه جور آفیس یا همون دفتر درست کرده که تمام کیس ها و فایل هایی که بررسی میشه رو اونجا نشون، یعنی اونجا یکی تیکه تیکه جدا کرده و کنارم قرار میده. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. این چیزایی که در مورد قتل میدونیم درسته؟ خب خب victim قربانی ها کیان؟ All victim reported to visiting in visiting in 2010, no other commented. 2010 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 no other commented.
این 2 هفته پیش پیدا شده جسدش. خب و بدنش باز شده بود و همه چی ریخته بودن بیرون. این سال 2018 گم شده. این سال 2010 مرده. 2012 جسدش پیدا کردن. این 3 تا قتلی که اینجا انجام شده این شکلی، درسته؟ روش های قتلی که انجام شده نگاه کن، قشنگ یارو شکافتن. و اطلاعات قاتل، چه اطلاعاتی از قاتل داریم؟ ویکتیم کیلر میبی سپورتمن اور هانتر. یارو یه آدم ورزشکاره یا یک قاتله؟ یه جور تتو روی بدن قربانی ها زدن، یه جور انگاری مثلا پیغامه، نمیدونم. I don't know. خیلی خوب. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. میگه مگه تو مسئول پرونده نیستی، چرا نمیخوای به دست بگیری؟ بعد کیسی هم میگه خب تو سریعتر انجام میدی کارا رو، چرا میخوام جلو تو بگیرم؟ و این آخرین پرونده یعنی میگه میدونی که چه برای سر اونایی میگن که آخرین پرونده از میاد دیگه. میگه خیلی باحالی، خیلی چیز هستی، خیلی فانی هستی. بالا رفتنشه، این پایین مدنش. اوکی. تو این بازی باید لذت ببری، فقط راه نداره. ببین جزئیات موی یارو نها کن. کدوم بازی دیدی موی فر انقدر جزئیات داشته باشه؟ Nature gives me a headache. There's too much sky. یه طبیعت لعنتی سردرد باعث میشه که سردرد بگیرم. همش چیزه، همش آسمونه. چه وضعشه؟ I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. بهش گفتیم میریم یه چیزی چک کنیم، منم برمیگردم. رد پا رو آجی پشمام از این جزئیات بازی. بابا مگه میشه؟ مگه میشه این همه جزئیات؟ Mortal for the powerful feet of nature will receive this bill. در مورد اینکه اینجا مثلا به جای گردشگریه. I don't know. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. چقدر کنترل بازی خفنه آجی. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home.
You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. میگه که کاش با خودم یه چت میآوردم. میگه که تنها چیزی که اینجا حس خونه رو میده همین بارون باریدنشه. I'll be back in a second. Roger. همین چیه؟ این گیمه؟ نه جدی میگم این گیمه؟ Can't go any further. Water's too deep. آره آب عمیقه. نور پردازی آجی یا عدی. پشمانم. Welcome back, Anderson. همینجا بود؟ I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Deputy Thornton, I take سلام it. آقای ثورنتون. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. میگه FPS درسته خیلی باحاله. Killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? یعنی سریس میگه که FBI هستید درسته؟ دنبال چی میگن؟ قاتلای سریالی هستید و شکارشون میکنید و یه جوری میگه میرین سر وقتشون پدرشون در میارید. میگه آره تازه پشتیبانی فضاییمون هم چیز کردی یوفو. میگه ناموسن واقعی هم داره شوخی میکنه. همکارش از تو بیسی بهش میگه داره شوخی میکنه. چی میگی؟ اسکت. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. همین یارو هست Didn't نه؟ touch nothing, you know, procedures and stuff. ناموسن دیولش چرا الان باید معلوم باشه؟ You owe me a coffee. Okay. سب اینم کجا رفت؟ آپشن گیم پلی. Let's start by امیدوارم examining out the دیولشون savannah. نشون ندیم. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. بریم جسد بررسی کنیم. Body is positioned on the table. Ritualistic. خب یک مدرک جدید خب الان داریم که صحنه جرمه. اوکی همینجا بذاریم. آره دیگه همینجا قرار بدیم درسته؟ Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? ببینیم جسدایی که هم تو شهر پیدا کردیم هم تو جنگل به هم مرتبطن یا نه.
investigate the crime scene. خیلی خوب. بریم صحنه جرم بررسی کنیم. درسته؟ Cauldron leg murder. بعد مدرک پیدا کنیم. درسته؟ بریم مدرکمون چیه؟ خب قلبشو در آوردن. اول اصلا قلبشو در آوردن. دستشو بستن. خب که فرار نکنه و Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. کل چیزشو کندن، یعنی بدنشو یعنی وسط نصف کردن، قلبشو در آوردن. اوکی. این سه تا مدرک رو میخوام بذاریم سر جاش. جان خب جان چی شد؟ خب Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. خب اینجا 4 تا قتل. خب فقط فرقش اینه که این یکی قلبشو که در آورده گذاشته سمت چپ جنازه. خب اوکی. The victim learn more about victim, learn more about killer. باید در مورد قاتل و مقتول یه سری اطلاعات کسب کنیم. خب یکی در مورد ویکتیم میخوام، در مورد اون بیچاره‌ای که مرده میخوام صحبت کنیم. باید با 2 نفر صحبت کنیم. در مورد قاتلان که باید مدرک پیدا کنیم. خیلی Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. چند نفر اینجا بودن؟ از رد پا معلومه که چند تا قاتل اینجا بودن. چند نفر. اوکی. این چیه؟ Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. کی Was it عجله؟ for a camera? با دوربین اومده بودن. یه سپاهی دوربین اینجا ول کردن رفتن. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. مشروم اینجا میخوردن، پس اینجا وقت میگذروندن، منتظر یه چیزی بودن. اوکی. خب اگه بریم به اتاق چیزمون میبینیم که در مورد قاتل ما حداقل 2 تا مدرک میخوام که یه جوری ستاره بدیم. اینه برای بعدنه. آها این مونده. درسته؟ خیلی خوب. خب پس ما فعلا رد پا رو پیدا کردیم. Was he killed here or brought here after? این همینجا کشته شده یا بعد از مرگش اینجا کشوندن آوردنش؟ با جا سوال کنیم مقتول کیه؟ یه مدرکی داری از مقتول ببینیم که چه کسی هستش؟ Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. پشمام. یارو اسمش رابرت چی؟ اسمش نرم. میگه این یارو که اومده بوده 13 سال پیش به عنوان یه مأمور اف اومده بوده به شهر. از اون موقع من اسمشو نشنیدم تا همین الان که بعد کیسی میگه که هم رابرت فلان مثلا میشه میگه آره فهمیدم بس شما هم دیگه میشناسین، برادرین آرم بودین، داداشی بودین یا سیسترین آرم.
اصلا به ما داره میگه. خیلی خوب. بذار باش سوال کنیم ببینیم که میشناسدش. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. عجب. پس اینجوری به آشنایت سطحی داشتن. از سال 2010 گم شده. Nightingale went missing 13 years ago. نایتنگل. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. پس 13 سال پیش گم شده. هیچ خبری ازش نداشت. دقیقاً به کیسای پرنده هم میخونه، چون اون همون هولوش مثلا سالهایی که 2000 تا 2012 یه سری از مقتولامون گم شدن دیگه و میگه احتمالاً تو همون تایمه و الکس کیسی میگه که شایدم چی میگن، شایدم دوست دارن که یعنی این شهر دوست داره که همه چی فراموش بشه. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. خیلی خوب. در مورد این حاج آقا پرسیدی، گفتش که بعد که اخراجش کرد کجا رفت؟ میگه چی دیگه، کلا یه جورایی روانی شد و ول کرد همه چیز رو رفت. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now at least. خب متوجه شده که مقتول اینجا مرده. با توجه به اینکه مقتول اینجا مرده، اینو قرار میدیم توی مدارک مقتول. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. عجب چیز دور همی داشتن این دیوسا. خیلی خوب. مدارک رو میاریم بالا. کیسی ندانگه went off deep and friend. خب میگه که رفیق چیزه، رفیق یعنی یه جور میشناختش الکس کیسی. Okay. و نمی گفتش که از سال 2013 دیگه ندیدتش. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. I had to review the clues. صفا؟ learn more about the killer. Find evidence. حالا باید از این استفاده کنیم. درسته که بالاخره منتظر یکی بودن با مشروباشون و اینکه سپاهشون افتاده بوده. حالا کی بودن، چیکار میکردن، داشتن فیلم برداری میکردن، خدا They میدونه. planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. میگه با تجهیزات منتظر یارو بودن که بیاد، یعنی منتظر این اتفاق بودن که بیفته. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why? میگه چرا نایتنگل 13 ساله که گم شده بوده، هیچ ازش خبر نداشته. Why now? چرا الان، چرا اینجا؟ Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. میخواد خودشو بذاره جای قاتلا و ببینی که دنبال چی بودن و الان دنبال چی هستن. یه جور شبیه سازی میخواد بکنه. خب این نایتنگله، همون مقتولمون. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
خب پس متوجه شدیم که رابرت نایت انگل از سمت چیز اومده، از سمت چی میگن دریاچه اومده، داشته میومده به سمت کلان جنگل و شهر که گرفتنشو ترتیبشو دادن. خب Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. میگه با توجه به این قتلی که رخ داده یه جور قتل رندوم نبوده، منتظرش بودن، میدونستن که واسه بکشن و یه جور هدفدار بوده این قتله. اوکی خب This mug always cheers me up. Not the worst mom. بدترین مادر نیست. خب نقشه که الان هستیم ما اینجاییم، درسته؟ دریاچه کجاست؟ The Mile High Strangler case. Proud of that one. 2019. My first ever prank on Casey. A true classic. اولین شوخی که با کیسی کرده. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. خب یه مدرک دیگه نیاز داریم، درسته؟ Check the lake shore. Okay. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. آره همینجا منتظر بمونده داشت. میگه یه جورایی احتمالاً به چیز مربوط باشه، به دریاچه مربوط باشه. اگه میشه برو پایین نگاهی بنداز. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy though. نگاه کن این رد پای همون چیزه هست. There's a piece of paper on the ground. یه چیز، یه برگه رو زمین. نکنه برگای داستان ادمویک اینجا. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. نمیذاره بخونیم حاجی. آها. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. میگه یه برگی پیدا کردم که یه جور توی خط نوشته شدن و انگار که این پرینت گرفته نشده، با دستگاه تایپ قدیمی، یه جور سبک قدیم، همون دستگاه تایپی که نویسنده ازش استفاده میکنن و ادمویک هم با همون داستان می‌نویسه. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story.
میگه این صفحه داستانه. Killer left a message. یه قاتل یه پیغام گذاشته. It's for us. برای ماه. The text is about us. در مورد ماه. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. What? میگه مقتول یکی از اونا بوده. مأمور FBI رابرت نایتینگل. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. What the fuck? میگه که و یه برگه پیدا میکنن، یعنی قشنگ همه تو برگه نوشته، میگه و یه برگه پیدا میکنن در حین جستجوی قتل با قاتل و این اولین قدمشون به سمت بگاهی رفتنشون. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page. هشمم خود از زبون الان کم قشنگ داره مینویسه. در همون که این داره برگره مینویسه میخونیم که داره مینویسه و بهش میگه که چجوری میتونن این دعوت رو قبول نکنن، حتی وقتی میدونن که ممکنه که به فاک برن. خودشون میدونن ولی چجوری ممکنه که این دعوت رو قبول نکنن؟ انقدر جذاب همه چی چیده شده کنار هم دیگه. The killers left it for us. پس اینو قاتل برامون گذاشته بودن. خب کیس بورد. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. I think he came from the lake. But he's trapped. فهمیدیم که از سمت دریاچه اومده. خب از جایی که اومده رو فهمیدیم. حالا ببینیم که ادامه داستان چیه. خب حالا بفهمیم که این جریان برگه چیه. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. یه چیزی توی سینه مقتول گذاشته شده. بعد بفهمیم که چی بوده. خب The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. کلا این برگه بود که خونده بودیم دیگه. خب بیایم عقب و ببینیم که مرحله بعدی چی نوشته؟ anything else یه چیزی اینجا ازش باید منیاسکریپت بخونیم که خوندیم. خب این از این که میگیم نایتینگل ممکنه یه چیزی داخل چیزش داشته باشه، سینش داشته باشه و اسم کنیم یه نفر داره بازیمون میده. Time to properly examine the body. See what I can find inside. خب بریم دیگه چیزو بررسی کنیم. داخل جسد. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. خیلی خوب. بریم داخل جسد چی Whoever گذاشتن. wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose?
They're twisting events to create their own narrative. To do what? اینجا چیه؟ Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? What? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. صحیح این زنم کونش میخوره قشنگ. خب سملک Did you داره know بهت this میگن سملک. entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. کجاست یارو؟ Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. کجا رفتیم؟ What the hell؟ بهش گفتیم که انگاری داستان شبیه یک چیز نوشته شده. What؟ جنازه مگه اینجا نبود؟ میگیم این داستان یه جوری شبیه داستان نوشته شده، یه جوری که مثلا سوال داستان میخواد بده و what? Did you get lost, Anderson? Hey, you made it back. Good. بالاخره برگشتیم. I hope you خوبه. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. چیز بهش میگه که کیسی بهش میگه که یه وقت گیر نکنین، چی میگن، درگیر این داستان ماستانه قاتلا نشین. میگه دیگه شرمنده من درگیر کرده داستانش، میخوام منتظر قسمت بعدی ام. این دوست داره که برگای بیشتری بده کنم. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ازش میخوام که جسد رو ببره به شهر که یه جوری کاربرد چکاپی کنه. این کاربرد چکاپمون تا هفته بعدی نیستش. میگه اشکال نداره خودم انجام میدم. بعد کلیدای میان برو بهمون داد. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. این از کلید. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. کدوم سمتی باید بریم؟ بعدا اینجا قرار کارها داشته باشیم آجی. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. میگه نمیتونم درک کنم چرا باید قلشو بیرون بیارن و شروع کنم فیلم برداری کردن. میگه فیلم برداری کردن، میگه آره سپاهش افتاده بود گوشه. میگه ما اصلا فیلم درست کنن در یوسا. احتمالا میخواستم میگه که به ما نشون بدن این چیزی که میخواستم پیدا کنن. The Federal Bureau of Control? That's a new one.
Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about چیز volcanic gas? کردیم؟ Beats me. Here we are. میانباری زدیم. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. خب I برگشتم can't بشه. get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. یه جورایی داره احساس چیز میکنه، مثلا هیجان داره خب واسه این پرونده. میگه که تا حالا هیچ قاتلی ندیدم که یه قدم از ما جلوتر، اینقدر از ما جلوتر باشه و پیش بینی کنه حتی اتفاقات رو به این دقت. بدبخت نمیدونه داستانی نوشته میشه. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi there. سلام علیکم. واشنگتن اینجاره، واشنگتن. Just how much coffee have you had? Hey, how's it going? Don't know, don't care. And it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot caffeinated beverages? نمی‌خواد بهمون کافی بدی؟ I don't know. نمی‌خواد بفروشی؟ I'm in hell. Swamp ass city. Change of topic, please. دیر فست دارن یه رویداد برگزار میکنن، یه جوری مثلا انگاری که چیه؟ Dear. Cute. دعوت دیدیم اینجا؟ Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. خب اینجا میگه که شریف یعنی کلانتر از دیدنت خوشحالیم و فلان اینا، و شریف هم میگه که ما به کمک تو نیاز داشتیم. بعد میگه که چند تا از این مظنون ها، شاهدان قتل، شاهدا رو نشونمون میدین، ما باید صحبت کنیم، احتمالاً ادو با اون یارو چیزی که فرار کردن. و میگه که اوکی بریم داخل باشیم صحبت کنیم. میگه که به نظر میاد که مظنون هم باشن، چون اون دوتا افسره که تو جنگل بودن حس میکنن که اینا مظنونن و اینجوری بهمون گفتن. حالا هم داریم خودمون تصمیم میگیریم چی. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Culver Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases. این دستگاه که یادتون نرده بچه. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. On it. Pacify. اصلا کسی که اینجا چیز میکنه مسئول اینجا کیه؟ این دوتان؟ Excuse me.
I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? این چند سوال ازم دارم، نمیخوام بهتون استرسی وارد شه. یارو میخواد بره تو هتلش و اینا. یه چند سوال دارم. خب why you میگه چرا تو کالدون لیک بودین؟ کالدون لیک. کالدون لیک. چرا اونجا؟ I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. میگه خیلی قانونی رفتم میگه اعتراض برسونی از قتل و اینا. حتما یه چی دارن؟ روزنامه نگارن؟ میگه بتونی ببین چی دیدی؟ So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. میگه ماسک گوز زده بودن و یارو گردن صدای چلیک میومد، یارو گردن با چاقو پاره پورش کردن. اصلا یه وضعیتی. What makes you say it was a cult? چه قیافه زنن رو اینجوری نگاه میکنی دوربین. میگه چی باعث دیگه فکر کردی که مثلا میگه که مثلا اینا یا آدمای مذهبی هستن؟ The masks and knives aren't enough. میگه این چاقوها و ماسکا به نظرتون کافی نیست؟ They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. حس میکنم یارو میخواد یه چیزی بهمون بگه، یهو نمیدونم جلو خودشو میگیره، یه چیزی الین ویک داستان عوض میکنه، نمیدونم عجیبه. یکی خودشونو یه جور مثلا میگن که مذهب درخت، مثلا یه جوری میگه مثلا ما پیرو درختیم و پیرو جنگلیم و عجیب غریبه. خیلی خوب. The cult of the tree. ببینیم که میگن چی مذهب درخت. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. فهمیدم. پس تامیه یه گردنبند پیدا کرده که نمیذاره بگه. خب میگه ما این تو صفحه اول چیز میخوایم، حتما صفحه اول روزنامه یا مجله. چرا اونجا بودن؟ was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. یادشون راستشو میگفتن، با قتل و اینا هیچ کاری نداشتن و چه باحال چشمشون کنار هم دیگه گذاشته. میگه با قتل و اینا کاری نداشتن، اینا فقط دنبال چی میگن، دنبال کتاب تامی بودن، یعنی مثلا در مورد داستانی که تامی داشت مینوشت. خب که اینطور تمام چیزایی که از این بنده خدایگان فهمیدیم. اینترویو به ویدیو دیدینه. You can go ahead, Anderson. We'll be here. کسی دیگه هم هست؟ میگه خب هم بهشون بگیم که شما یه چیزی پیدا کردید. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped.
Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. نه الن ویک میخواستیم ما بفهمیم نه اینا، ولی یارو گفت چجوری فهمیدی؟ گفتیم 4 تا مدرک کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. جالبه. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. این یارو روزه همونی که چی میگن مگه نمرده بود آجی؟ مگه تو چیز نبود؟ اصلا نمرده بود. تو الن ویک یک دیگه طرفدار پرواز الن ویک. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? What the fuck? میگه که تو اینجا چیکار میکنی؟ بعد از اون اتفاقی که برای دخترت افتاد باور نمیکنم اینجا ببینمت. میگه تو کی هستی اصلا؟ میگه من روزم. میگه فکر نکنم بشناسمت. دقیقاً چه اتفاقی برای دخترم افتاد؟ She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. تو اصلا کجا میدونی من یه دختر دارم؟ میگه داری کلا محافظت از دست میدی. ما رو اشتباه گرفتی داداش. برو. عجیبه. آخه اینجا نیم اون طرفدار الن ویک بود دفعه قبل. اینجا چه غلطی میکنه؟ خب. How exactly do we know? چجوری ما هم دیگه رو میشناسیم؟ So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که یکی دیدم اینجا. حالا شاید یه مدت گذشته باشه ولی هیچ وقت کسی فراموش نمی‌کنم. Seen anything out of the ordinary in town lately? چیز عجیب غریبی ندیدی اینجا؟ Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. صحیح میگه چیز عجیبی ندیدیم. مثلا کسای عجیب غریب بیان با ماسک گوز میخواد اینجا کاری انجام بدن. میگه که نه ولی به زودی همه ماسک گوزن رو میزنن صورتشون. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. چی شد؟ A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. تو هم یاد یه چیزی میندازی؟ یه رویایی میندازی؟ نقشه برادفال. آره برایت فالز. خب مال اینجاست. اوکی.
اینجا همینجا بود که چیز کردن ها. اینجا همینجایی که الان ویک خفتش کردن یادتون باشه. گرافیکی داره اصلا حرام. خب اون دوتا بدبخت هم میگفتن که ما رو میخواستن بندازن زنده، برای همین گوش نمیکردن داریم چی میگیم در مورد اون کسایی که دیده بودن و کسی با اون صحبت کرد. آره و بهشون گفتیم که ما الان مسئول پرونده‌ایم، خیال راحت باشه. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, Ted, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. میگه در مورد روز چی میدونی؟ داره که مدام میگه دختر غرق شده و فلان اینا و منو داره گیج میکنه. میگه سخت نگیر. Hey boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Okay. اینجا هم که مال چیزه مال So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. عزیزی اینجا. Yes. من گفتش یه چیزی نیاز داشتی بهمون بگو. گرافیکش بالا آدم مثلا رضا میشه. I can't say I feel the same. He's joking. بازی میشین؟ Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. نمیتونی بفهمیم چی رو قلب نوشته. چجوری روی قلب چیز نوشته؟ اصلا چجوری اصلا این کار انجام دادن؟ The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. این نایتینگل اهل تتو اینا نبود. احساس میکنم یکی دیگه اینا رو کشیده. Defensive wounds. He put up a fight. آثار دعوا و ضرر و شتم اینجا روی بدنشه. They did leave something inside his chest. مثلا یه چیزی رو تو بدنش گذاشته بودن. خب. بیایم عقب. نگاه کلی تر بندازیم. نگاه کن چه پرونده شد. نگاه کن. خب. اوکی. خب. ما
اینجا یه تکمیل بشه قشنگ. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. ما با یه گروه طرفیم. خب با یه گروه مذهبی طرفیم و یه نفر هم نیستن. خب اوکی. حالا اینجا چیزی بعدی دوم جسد ما بررسی کنیم. درسته؟ Time to see what Nightingale's body can tell us. ببینیم بدن نایتنگل چی داره واسه گفتم بهمون. خب یکی شروع میکنیم دیگه از بدن چیزش. No. از قلبش. نه دیگه از اینجا باید شروع کنیم دیگه. پای بگاه رفتش. Cause of death. دلیل مرگش چی بوده؟ بس Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. میگه دلیل مرگش شکافی بوده که تو قفسه سینه‌اش انداخته شده. ولی خب انگاری که مثلا آثار ضربه جد اومد، ولی این دلیل مرگش همون ضربه‌ای که چاقویی که به سینه‌اش وارد شده است. حالا ببینیم این نوشته‌ها چیه؟ خب معنیشون چیه؟ There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? قطعا یه چیز تو سینه این مقتول از واقعا قاتل یعنی اون چیزو ول کرده همونی بمونه. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. خب یه دونه پرونده جدید باسیم در مورد این کد آف تری مذهب درخت چیه؟ خب هدفشون چیه؟ What kind of cult؟ چه جور مذهبی هستن؟ اوکی مدارکی که بعدن یکی به دست آوردیم استفاده میکنیم ازش. اینم جزء سیمبولا قرار میگه. هدفشون چیه؟ جزء همین باید باشه دیگه. تخم چیه؟ کالت سایکولوژی مثلا میخواه بگه که مثلا سبکشون چیه یا به چی فکر میکنن. اوکی دارین رو میز چیزی هست؟ نه اوکی چیزی نیست. تو سینه‌ش ببینیم چیه. دولشو نشون نده دیگه. نوشته است. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale. او دقیقاً چی میگن؟ دقیقاً همون برگه‌ای رو پیدا کرد. خب این همون برگه‌ای که توی کالدرون لک پیدا کرده و الان دوباره میخواد داستان رو بگه. Saga didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to
to this case. I have them right here. میگه که بدجور بگاه رفتیم و مثل این که یارو خوب ما رو داره بازی میده و توی بازیش گیر کردیم. کلان تارم میگه که یه سری مدارک پیدا کردم بهش میگفتم شاید به درد نخوره، مثل این برگا پیدا کردم، آن نگاه بنداز بهشون. No, wait. What? Sheriff? What the hell? What? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. میگه کار میکنم که تقاس پس بدی. He's coming. No weapon. اصلا هم نداریم، داره Just میاد. sit to get into the light. باید توی نور واسیم. Try to extend the light to avoid being detected. اوکی. باید توی نور واسیم که دشمن ما رو نبینن. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. حرومزاده. Safe haven will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. میگه اگه شما زیر نور واسطید مثلا یه سری چیز خونتون برمیگرده، ولی اگر بخواید که دو با دشمنتون تو فایت باشید اینا متاسفانه برای مدتی در دسترس نیست. Go. چقدر حال میده شوتینگش با پشما. ریدم تو خودم. بیا روم داده بیا. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. حتما باید انقدر به یارو بزنید بمیره. Go. دورش مادر بزن. Vanished. یهو غیب شد.
end of chapter. پایان این قسمت. نایس. رفقا مرسی که این قسمت رو نگاه کردید. پرچمتون بالاست. قسمت اول انیمه به پایان رسید و ممنونم از همتون که نگاه کردید. از اینجا بعد قسمت بعدی پرچمتون بالاست. بوس به همتون. خدا نگهدارتون. عشق